sehat. Sama dari mana? Hah? Tadi Wah, gering gering. Saya buat gua nyari obat ya. Posisinya biasa saja. Imam Ka'ilah dan dari mengartikan ketika mengatakan Allah mempersarai kita dengan nikmat. Bukan berarti kita sedang dimuliakan atau nikmat kita dikurang, di stop. Bukan berarti Allah benci terhadap kita. Yang namanya romantika kehidupan itu biasa saja. Ada kaya, ada miskin, ada sedang-sedang saja. Yang namanya romantika kehidupan, nikmat dunia, kaya, miskin, banyak harta, anak sehat semua, bergelimang harta, itu romantika kehidupan. Janganlah kita mengeluh dengan rezeki yang boleh katakan serba terbatas. Nikmatilah, syukurilah semua itu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya kenikmatan dunia, Allah wa'id dunia ila man yuhib wa man la yuhib. Kenikmatan dunia, harta benda, istri yang cantik, anak-anak yang sehat, tanah yang luas, sawah panas, kita hewan ternak yang banyak, itu merupakan pemberian Allah yang diberikan kepada siapa saja, baik orang kafir, orang muslim, yang sholat, yang tidak sholat, Allah berikan tanpa terkecuali. Allah yu'ti dunya ila man yuhib wa man la yuhib, dan juga Allah berikan kepada orang yang tidak dicintai. Walakin la yu'ti iman ila man yuhib. Tetapi Allah tidak memberikan nikmat iman, mengenal agama Islam, mengimani Rasulullah SAW, mengimani Allah Rabbul Alamin, kecuali ila man yuhib faqat, kecuali orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimahullah.
iman, Islam ini intan permata yang melebihi emas berlian. Allah tidak memberikan nikmat iman dan Islam kecuali kepada orang-orang yang dicintainya. Termasuk kita mau hadir di majlis seperti ini, itu digerakkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa, ya Allah berikanlah taufik dan hidayah. Kita hidayah sudah dapat, taufik ini terbentuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digerakkan hati kita untuk hadir di majlis ini. Semoga kita yang hadir di sini orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan ikhlas, sukarela, ridho hadir di majelis ilmu, ikhlas billah sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Ini patut harus dan kita jadikan hidup kita sementara. Kita harus memperbanyak iman dan takwa sebagai perkara. Kehidupan dunia adalah tempat persinggahan sementara. Kehidupan yang abadi adalah di akhirat nanti. Jangan sampai nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kutipan ayat Quran, qala rabbi ma hasabani wa qad kuntum basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dari kubur, dari kematian, dengan dalam keadaan buta, tidak melihat. Wa qad kuntum basira. Dulu waktu aku hidup di dunia, aku bisa melihat, bisa membedakan warna putih, warna merah, warna hijau. Kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Allah menjawab, dulu banyak peringatan-peringatan yang aku berikan. Jalankan saran engkau, tidak jalankan saran. Jalankan saran hanya sekemauanmu dirimu sendiri. Banyak peringatan-peringatan dari Allah dan Rasulnya kau abaikan. Bahkan Al-Quran yang ada di rumahmu tidak pernah kau sentuh, tidak pernah kau baca. Itu adalah kita. Mereka protes. Dulu waktu hidup di dunia bisa melihat dengan jelas, bisa menikmati kenikmatan dunia, tetapi setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan buta. Qala rabbi ma hasabani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa kuntum basira. Dulu waktu hidup di dunia aku bisa melihat. Ya Allah, banyak peringatan, banyak perintah yang kita abaikan waktu hidup di dunia. Waktu hidup di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Dengan berbagai kesulitan, dengan berbagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa azab, berupa istidraj atau ujian. Ujian adalah bentuk daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita mengatakan diri kita beriman. Itu berarti kalau kita setelah mendapatkan ujian, kita akan naik kelas. Allah mengatakan dalam kitab sucinya, hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun.
dirimu akan mengatakan, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, sementara kamu belum diuji. Itu bisa ujian Allah berupa kemiskinan, berupa penyakit, berupa kesusahan. Tetapi yakinlah, di balik kesusahan itu ada dua kemudahan. Misalkan kita diberikan ujian berupa sakit, pastilah setelah itu kita diberikan kesembuhan kalau sembuh, dan diberikan kesehatan dan kemudahan-kemudahan yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah ujian. Yang pertama ujian, yang kedua azab. Azab ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya berupa bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, likuifaksi, atau perang. Ini semua adalah azab. Belum lama terjadi di negara Sudan, sama seperti di negara kita di Sulawesi, yaitu di kota Palu. Rumah berjalan, pohon kelapa berjalan di telang bumi. Belum lama, kira-kira 1 bulan yang lalu, terjadi lagi di kota Sudan. Itu dari satu kampung, semua di telang bumi, rumah berjalan, pohon, batu-batuan, gunung-gunung berjalan, bukan gunung yang besar, gunung yang kecil, bukit ya. Kemudian di telang bumi, ada orang sudah masuk ke dalam tanah, akan di telang bumi. Dia berusaha dan selamat. Dari sekian ribu orang satu kampung, itu yang selamat hanya 1 orang. Begitu juga di negara kita waktu likuifaksi di kota Palu. Rumah, pohon kelapa berjalan, tanah yang kita injak seakan-akan lunak karena dia bercampur dengan air. Kemudian dia mengikuti arusnya, pohon kelapa, rumah, mobil, semuanya ikut dengan arus dan ditelan. Ada beberapa kampung di Palu begitu. Ada ketikan ayat dalam Quran, wattaqu fitnatan ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu akan fitnah, bencana atau hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bila manusia dalam satu kampung menjalani kemaksiatan yang sudah mahfuz. Pernah juga terjadi di Jawa Barat, pernah juga terjadi di Jawa Barat seperti itu. Jadi di satu kampung sudah menganggap ada kemaksiatan itu lumrah. Ada diskotik yang menjual minuman keras dan menjual pijat kelas-kelas seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab seperti di Sudan, 1 kampung, 2 kampung ditenggelamkan. Ini pernah terjadi di zaman Nabi Lut di Jordan. Tanah diangkat, diterbalikkan sampai ke dalam tanah berbentuk danau yang sekarang disebut Laut Mati. Para ilmuwan menyelidiki di bawah danau itu yang dikatakan sekarang Laut Mati itu ada bekas gedung-gedung. Ternyata itu sudah dituliskan dalam ayat Quran, azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertanyaannya, kalau azab berupa tanah longsor, hujan deras, banjir, dan bencana alam yang lain, apakah orang-orang yang beriman yang tidak melakukan kemaksiatan termasuk di dalamnya dihukum Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah mengatakan
katakan wattaqu fitnatan ladzina zalamu minkum khassah. Allah tidak menghukum satu kaum khusus orang yang melakukan kemaksiatan saja. Semua dibebas. Seperti bencana tsunami, orang beriman, orang tidak beriman, orang yang melaksanakan kemaksiatan dan yang tidak melaksanakan kemaksiatan, semua dihantam tsunami. Nanti di akhirat perhitungan hisab nafsi-nafsi. Orang yang beriman, orang yang beribadah dihisab sesuai dengan amalnya. Orang yang zalim, orang yang non-muslim, orang yang kafir dihisab sesuai dengan amalnya, nafsi-nafsi. Yang terakhir adalah istijraj. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang melakukan kezaliman, menindas fakir miskin, menindas rakyatnya dengan pajak yang tinggi, kemudian hukum diperlakukan semena-mena, dia menganggap itu biasa saja. Biasa saja. Dengan kemaksiatan yang dianggap biasa saja, Allah berikan dia hidup nikmat, apa yang berlimpah, seakan-akan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Itu adalah istijraj. Seperti layangan, sewaktu dinaikkan ditarik diulur, ditarik diulur. Seperti normal-normal saja. Nanti sewaktu Allah berikan azab, seorang yang melakukan kezaliman, dia akan diberikan suatu penyakit yang tidak akan sembuh. Karena kezaliman yang dilakukan terhadap rakyat lain, terhadap rakyat lain. Orang miskin bahkan yang tanahnya dirampas untuk perkebunan. Ini adalah akhir zaman. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Tabrani, "Idza kana akhir zaman," jika sudah ada tanda-tanda akhir zaman, "kana kiwama adin nas wa dunyahum ad-danahir." Semua yang namanya kehidupan dunia dan akhirat, segala sesuatunya diukur dengan uang. Punya perkara, punya kasus diukur dengan uang. Masuk penjara, keluar dari penjara setelah persidangan atau dalam persidangan, semua dengan uang. Orang mau masuk ke sekolah agama, mau masuk ke universitas dengan uang. Semuanya uang. Yang jadi uang ukur adalah uang. Itulah tanda-tanda akhir zaman. Pak Saudara Muslimin, rahimahullah, sudah 15 menit lebih. Kita konsekuen dengan waktu. Nanti kita lanjutkan lagi dengan topik yang sama dalam materi pendanaan. Semoga kaji kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kita doakan kepada tetangga-tetangga kita yang sedang sakit. Semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan seperti sedia kala. Kita doakan kepada tetangga-tetangga kita yang sedang kesusahan, yang sedang terlilit hutang. Semoga diberikan rezeki yang banyak, amin, yang luas, amin, yang halal, yang barokah. Kita doakan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sedang menuntut ilmu. Semoga diberikan kesehatan kepada kita, amin, mudah menyerap ilmu pengetahuan secara mudah dan gampang, sehingga menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang saleh dan salehah. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم اجعل افتح لنا ابواب الخير وابواب النعمه وابواب الصحه وابواب الرزق وابواب الجنه. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب ازواجنا من النار ورقاب ابائنا وامهاتنا وذرياتنا من النار يا ارحم الراحمين. اللهم بحق الفاتح وبشر الفاتح وبقراءة الفاتح وبمؤسة الفاتحة فرز الحق ويا كاشف الغم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحيم ويا دافع البلاء يا رحمن. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم من الحمد لله رب العالمين. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Taklim rutin ba'da salat maghrib. Dewan Kemuwaran Masjid At-Taqwa Perumahan Kota Bumi 2 RW 021 Kelurahan Kota Bumi Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten telah terlaksana. Kepada saudara-saudaraku yang mengikuti atau menonton video ini, saya doakan semoga Allah berikan keberkahan, diberikan keselamatan, kesehatan lahir batin, dan diberikan kemudahan segala urusan di dunia akhirat, dan semoga Allah berikan kelancaran rezeki dan usaha serta penghasilan finansial banyak, halal barokah, manfaatnya Allah. Juga diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Amin 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 ya Allah rabbal alamin. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu surat Tabarok insyaallah Al-Mulk. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات
ما ترى في الخلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعلكم أرضا ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ألم يروا إلى الطير فقلتم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين
فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وتوكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستحقون من الناس ولا يستحقون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرجو من القول وكان الله بما يعملون محيطا. أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن
ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس كأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا واستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأهدرت الأنفس وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الأمين فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من
سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فإن الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لكم ولا يهديكم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبلغون عندكم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله
تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا صدق الله العظيم اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, lanjutan pembacaan surat Al-Mulk atau Tabarok telah terlaksana dan dilanjut dengan komandan
menunaikan sholat isya. Kepada saudara-saudaraku yang mengikuti atau mengikuti ini, saya doakan semoga Allah berikan keberkahan, diberikan keselamatan lahir batin, diberikan kelancaran rezeki dan usaha, juga penghasilan finansial yang banyak, halal barokah, manfaat dunia dan akhirat. Dan semoga Allah berikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Amin 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 ya Allah rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilapan dan juga kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.